السلام عليكم، مرحبا بكم في une nouvelle vidéo اللي غادي نخدموا فيها ان شاء الله لا برودكسيون ايكريت، ولكن هذه المره غادي نستعملوا لو بلان سامبل. غادي نستعملوا نفس السوجي اللي استعملنا في لو بلان ديالكتيك. Malgré le progrès que connaît le domaine de la médecine aujourd'hui, certaines personnes préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies. Pensez-vous qu'ils ont raison? Exposez votre point de vue dans un texte argumentatif en l'appuyant par des exemples précis. السوجي كيقول بالرغم من التطور اللي عرفوا المجال الطبي، فالعديد من الناس كيفضلوا يستعملوا الأعشاب الطبية باش يتداواو أو يحميو روسهم من الأمراض. واش كتظن بأن هاد الناس على حق؟ غتعبر على الرأي ديالك في واحد النص حجاجي وغتدعمو بأمثلة وحجج. راه السوجي فوالا هو مفهوم. إذا غادي نعطيكم دابا النموذج ديال البلان سامبل، وغادي نبداو بالمقدمة. Alors, l'introduction. De nos jours, dans notre société, plusieurs personnes. Alors, في أيامنا هادي وفي المجتمع ديالنا بزاف الأشخاص. Alors, اش غنديرو هنا في هاد النقاط؟ غنديرو السوجي، الفكرة اللي جاتنا في السوجي شنا هي؟ Alors, préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger des maladies. غادي نهزو الفكرة ديال السوجي ونحطوها في هاد البلاصة. فوالا ونديرو ان بوان، غنديروها بالأحمر باش تبان واضحة. فوالا وغادي نمشيو نطرحو التساؤل. Donc, est-ce que cette idée semble raisonnable? إذن واش هاد الفكرة كتبان منطقية؟ C'est ce que nous allons développer dans ce qui suit. هاد الشيء اللي غادي نطرقوا ليه فيما يلي. فوالا ها المقدمة كملناها، مقدمة بسيطة وصحيحة في نفس الوقت. غنمشيو للعرض. D'un point de vue personnel, je pense que le fait. Alors من خلال رأيي الشخصي كنظن على أن. alors هنا هاد لو فيت غادي نعاود تاني نحط فيه السوجي. alors le fait فين هو السوجي؟ utiliser les plantes médicinales إلى آخره. غادي نعاود نهز السوجي وغادي نمشي نحط كأنه فوالا هاد الفكرة ها هي. que le fait alors d'utiliser, alors غنزيد واحد دي، que le fait d'utiliser les plantes médicinales voilà حتى لهنا، وغادي نديروه بالأحمر باش نوضحوه أكثر. نحيدو النقطة ونكملو. et avantageux بأن هاد لو فيت هاد العمل راه avantageux، راه نافع، راه مزيان. alors إلا ما بغيناش بغينا نديرو العكس، غنديرو إما défavorable ولا désavantageux، نزيدو des من قبل avantageux. هنا غادي تولي الفكرة العكس. إذن est avantageux car il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte que cette idée est juste et raisonnable. حيت غير خاصنا نفكروا واحد شوية باش نتوصلوا على أن هاد الفكرة راها صحيحة ومنطقية. بغينا نديرو العكس، إلا درنا اي ديزافونتاج ولا ديفافورابل، إذا هنا حتى هنا نبدلو، غنديرو انجوست، غنزيدو باغ اكزومبل اي ان انجوست اي ايغيزونابل، نزيدو واحد اي و دو زير، اي دو زير. هادي في حالة العكس. أما حنا دابا درنا افونتاجو، إذا غادي نخليو اي جوست اي ريزونابل. اي سولا بور لي ريزون سويفونت، وهاد الشيء الأسباب التالية. premièrement أولا، وغنعطيو premier argument، l'argument الأول. و par exemple غادي نقولو premièrement certaines plantes sont efficaces et ont une grande capacité de soigner les maladies. أولا العديد من الأعشاب راهم فعالين وعندهم قدرة كبيرة على العلاج، على علاج الأمراض. ونمشيو لدوزيام argument. Voilà, deuxièmement, virgule, on a l'argument. Deuxièmement, certains médicaments sont extraits de plantes médicinales.
أنه العديد من الأدوية راه حتى هما مستخرجين من الأعشاب الطبية. فوالا، وغادي نمشيو لديغنيغمون أخيرا ونعطيو آخر argument. وغادي نقولو par exemple ce traitement reste accessible pour la majorité des gens d'autant plus qu'il est beaucoup moins cher. أنه هذا العلاج كيبقى متاح للغالبية ديال الناس زائد على أنه رخيص بزاف. فوالا، احنا عطينا 3 arguments. يمكن لك انت الا بغيتي دير 4 arguments غدير premièrement deuxièmement troisièmement والرابع دير لي dernièrement. بغيتي دير 5 كذلك. فوالا، احنا درنا العرض، غادي تبقى لينا الخاتمة. Pour conclure, il est judicieux de dire que les opinions restent divergentes concernant ce sujet. في الخاتمة من الأفضل القول على أن الآراء كتبقى مختلفة ومتفرقة بالنسبة لهذا لو سوجي. فوالا، دابا غنديرو قراءة في لا برودكسيون فينال. نقراو دابا لا برودكسيون كاملة. De nos jours, dans notre société, plusieurs personnes préfèrent utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies. Donc, est-ce que cette idée semble raisonnable? C'est ce que nous allons développer dans ce qui suit. هذه المقدمة. نمشيو للعرض. D'un point de vue personnel, je pense que le fait d'utiliser les plantes médicinales pour se soigner ou se protéger contre les maladies est avantageux, car il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte que cette idée est juste et raisonnable, et cela pour les raisons suivantes. Premièrement, certaines plantes sont efficaces et ont une grande capacité de soigner les maladies. Deuxièmement, certains médicaments sont extraits de plantes médicinales et dernièrement, ce traitement reste accessible pour la majorité des gens, d'autant plus qu'il est beaucoup moins cher. هذا العرض. والخاتمة. Pour conclure, il est judicieux de dire que les opinions restent divergentes concernant ce sujet. Voilà la production finale ديالنا. كنبهكم أن هذا النموذج راه كيبقى نموذج بسيط، أنه بسيط لأن باش الواحد يقدر يحفظه بسرعة وبسهولة وفي نفس الوقت راه صحيح وبدون أخطاء. راه كنتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو. إلا عجبكم المحتوى دعمونا بلايك، وفي الأخير كنقول لكم الله يوفق الجميع.